spinning pa rin. Gandun. Yan, sa peso ni ulo. Yan ang tapos ha. Morning. Dito tapos ha, dito. Ito poste ha. Oy, dito tapos ha, sa poste ha, dito ha. Oy mga babae, agwat lang. Upo lang. Brasuhin nyo lang yung manubela. Hindi yung kayog-kayog. Yan, tayo siya sabihin ko. Upo. Okay, sige. Go. Upo lang. Yan, ganyan. Tiis. Pag ganyan lagi. Kapit, babae, kapit. Tiis. 13 na, last 13. Guys, pinalo na natin dito yung mga babae. Para makapwesta sila. Okay. Upo lang. Yan. Okay, babae, tuloy lang. Basta tuloy lang. Okay. Gandun yan. Sabit ka dyan! Ang bilis kasi mag-mutan eh, kaya hindi na-recover. Lakso, babae lakso. Kaya yan. Hoy, tuloy ka dyan! Babae! Tiis! Sige, Jeanette! Tuloy! Ito, sa poste!
Okay, last 6 na, last 6. Malapit na, last 6. Last 6, malapit na. Oh, last 6. Lapit na, last 6, last 6. Okay, tisa. Ito guys. Yan, sige, matira matibay. Tiis. Yan, tiis. Lakas ni Katsura. Yan, ayan. Okay, matira matibay. Last 4. Ano pa rin, sabay-sabay, walang maguna. Big ring na tayo, last 2 last 2. Last 2, sabay-sabay ha, walang maguna sa ano. Last 2, last 2. Up! Okay, last ball na yan, isa na lang, magtaas dyan. Lapit! Ayan guys. Okay. Go, sakyan! Todo! Up! Sige! Okay na yan, tapos na yan, langer, diretso langer. Gagalita pala si Ate Alona. Libre pansit pa yan? Oh, ito may libre pansit ah.